Praise the Lord, praise the Lord. Better TV. El Hamburg and I say share. Na enenso mujidi yeso nyame benam yeso mo yeshira. Na order for ene onyankopon aye hadum. Bosumi ye the month of October. Na the month of October no. Na yatimi do adwumadie nya yedi ni na say the father's blessing. Na minim say wutie nyame asem a ebebe ya. Ubenya nshira afrimu. Na minim say obeye nshira. Na yenim se ye koso ne tie nyame asem na yetimi ye de nyame asem ka odofo obaji edi yise onyame na waka onasem no efa agya mu nhira no ono nyame be hye wo nyam enti na me wo menchen elder Francois ewo hanom ene ono na nyame adom ode nyame asem ebra yen se ye bekire kwan a ye betimi hu the father's blessing se ne obetimi edi na meso medi ye e betimi yanante wo agya mu nhira mu enti Papa Francois ene me pache ma wakwa ba bebe Roberto TV. Amen mama eda onyame ase ewo ne akwambiani akwanya yakopon na nadom so ede dum yi Amen enokre agya mu nhira ehia na titifo ni hu omuno mutu hu anamo na omu ogidi wo agyam se eye huhumu agya anase hunam agya Yesu ka se farisifo wenum de omu agya ne osefo anase obronsam na oka their spiritual fathers enti yo hunam agya ne yo huhum agya ho na ene me no beka sa afa sa nyema minu hunam agya ehia pa eye wawofo omu wo na nowadays no bronsam edi wiase koseche we bi se akora emu panyini na onmini ehu se ibi ne papa bo betimi ahira no ana ne papa betimi adome no eno kwa so no Kristofo bebre ebre obu ade wo de agya na ka to na brabo so obu ade agya no so aka pagya no na ema akora ne konani si ehunu sa ne yeti ase sa edi buo ebe ma ye papa mo edi buo ebe ma spiritual fathers ebe ha ade o Genesis 27 yenyina yenim story no mre nti no Bible say na Isaac kan say wanyini na ansa na obekoni wuo no anase onnim ja wodi bewu nti no opeso hira ne ba a eye Esau na Bible say tema Rebecca nyuma awurade eba be yi ni ho adi kire Rebecca ka kire say eman mienu anasa aman mienu ewo oyefun na ba ko be ye kese a wodi wani to anaka Jacob na ye na Isaac eye na bi se obehira Esau na awurade ansi ne kwan odofo agya wo ho kwan so hira wo anyame kura etimi enye ho hwe the same time the same agya no so betimi awo ho kwan so obedome ho se wa ma ho kwan ya enti eye se ye besua ne yehu the important e wo ye ne ye papa mu ntam ye maame mu ntam ne ye di nyidie ama omo Bible si wo hira Jacob no ka kire so obeye kese na emre o hira Jacob no na Esau so bo akire story ni nyina ni no ka se agya wotimi hira me bi hwere samsi osun se papa na hira no me no wan ke be ka se after nyame na hira nipa nya nipa ya ta ka sa asem no wo nyame na hira nipa ba na me ma wati asese wagya betimi hira wo wagya betimi adome wo fatu tim enti obi biara waye wagya pen no entoto no form obo keyboard obu wa on emo the first key a wo de hyase wagya no no enem ntam te sen na woni ni communicative fa no me be no waka to wabrabo so etimi ma musical system kura na enko nani sa na hu mu so etie na Bible say o kan say nhira ni nyina media ma Jacob na wo Esau a o se asase so beto amon esoro beto amon ndi nada we no odome no Yahweh said the same father no washira baako wadome baako ni nyina ye adwuma titifo ni ni enti the same ajaya ye kan Bible say Noah emro free ensuo no estopo ye no e o Martin Ararat so no awurade nyakopon hira Noah ene ne manyina onyame ahira omo Bible say ne baba baako ekohu na dagya ekokan through that no Noah dome ne ba no na ka obi anyame ahira no eye de na agятime dome no emani ye adwuma odofo mfa papa nyi agro efiri ne ko hyase na ade nidie be mo wo ka Proverbs na o say
enyi ahyenso a wagya mo de hye won so no emfiri wabrabom e de na Bible pa kire agya bia wawo baba asase su bia no owo botie bi oni tim se adwempa nti na owo ne ba eti no nya adwempa bi ma no eti ni niam bu a wo papa de ato wabrabom se de be ya Awurade bennam so na ode agyew me ye kramuni na Awurade na nadom so agyeme me no kasa me ye kramu na ene de Kristo ntimi ye Kristo ni am ye elder o Bethel prayer ministry de Awurade Yakobon ma me tene se do kramufo na wo me de but omo de mark bi to mabrabom a ene kwan se me ye den yi firi ho sisi am wo area na so peso ba me nchen a mebisa wo wo he turuba bia wo firi ba na metimi adarete ama wa ba bedu a eti Yakobon hia that mark na wo abrabo so no na odia abless wo eti odofo ye ma ya ni mara ho se ye papa mo de etwase edi didie mo etwase ye gba bi ofiri ba no enso obu wo mo ene oba asoro mu a obu a omu elder obu a omu sofumame ofise bi one ne the same age ba sa ne man edi asoro nya wo ye Kristoni a hyase so obebu o papa mo oni die ma o papa oni die ma o mame obi biara o chen wo honhom ne hunamu bia no so respect you very important na ibesa ko Bible no biem na Bible say oshira Jacob wie no me pesa wutima ase se e bia wo soso no waka nsem bia fa wo papa wo ma na dome enti edi wunya e bia papa no kura wuko but there is a hope onyame wo ho nyame asem e kire yen se ne niam kwa kodu bia na Awurade wo ho kwan so ogyew kire sem se na oshira Jacob wie no na oka kire Esau se wo de wo sekan so e na abedidi wo krante so e na ade bedidi mama mpa cha mo pese ye san hwe ho niye Genesis 27 verse 40 verse 40 Genesis 27 40 Open class 39 40 Genesis 27 verse 39 Then his father Isaac said to him, You will live off the land and what it yields. 40. And you will live by your sword. You will serve your brother for a time, but then you will shake loose from him and be free. Yes. Ehano Bible ne kire say do wadome Esau. But o ka kire ne say nemom okrantha no na obedidi. Ye hwe ade wo de Bible kan o Ephesians. What you say? E wo sa asem we Ephesians 6:17. Ose Esau ehira ne de ma yusu ni nyina. Niema ebe koso wo brabo mi nemom obedidi e wo nkranta no. Na de na Bible kan fa nkranta ho. Orofo minim ba bi kura ya domi wa kwakodu. Minim se de papa bi aka niema egu wa brabo so wo wu akwa eda so wake wo wa brabo. Barade ba kwa me ka cho se there is a hope. Ye hia so obehu nyame asem. Ye hia so obeji nyame asem atom. Ye hia so obehu ho se asem ne kasa fa ho. Ba cho read quotation na America no. Obetimi atwera to na fa bom pae. Ephesians 6:17. Put on a salvation as your helmet and take the sword of the Spirit, which is the word of God. That's right. And the Bible ne say, "Yemfa sa akudie nyina eye onyame nkrante ye onyame asem." Eti nada we no, odome Saul, odome Esau, but wa no me no. Osan kire no kwan obefa so obetimi survival. Oso obedidi wo nkranta no. Ena ha Bible ne kire say yemfa wo nyame asem ye nkrante no. Eti say adome okran say nyame asem wo mu a enya adwuma. Hallelujah. Orofo minim ba bia nyame abrabodi wa kwakodu. Minim de obi aka fa wa abrabo ho. E bia na obi abo bia na wunim. Obi aka nsem dia to abrabo so na bia na nim. Aye spirit bia mato no isi kaja wa kaja bata okọ. But Awurade asem say onyame asem ye nkrante ne ati mu a obefa bibia di so. E ma waba mu. Awurade nka ho efi se de nyame aka no eno ane beye. Na mitu fu hye onkuna se
free neko no emfa agya bia granted say yes spiritual or physical emfa wagya eni agro emfa wagya eni agro tie ni Yesu nankasa kan o se ade a meye bia no nya mepe na emu agya no na ema me ho ahoden agya kan wa huntimi nye ewiase ati obi a wagya mienu obi a obabi ode no ho agya na tie din na yesi agya kire se obi a wo gya wade ada se wo gya wo honhom niema ana se wo gya wo honam niema na ye ka se nhira nye dan nhira ye se wa invoku niema pa agu obi abrabo so etine bia wa bini o se media minister nam de agya mema ba obetimi abompa ya mom obetimi asere nyame nhira agu om so obetimi asere nyame adom agu om so eno na mesero se fa gya wo ma father's blessing is very important very 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 important ebia no wadwe se meso meni agya baba abosi ye nyina ye agya na awurade eti awurade kan ho e ma wani ntoto de ya kan fa ho bia no minim se bebam awurade kan ho se de yesu nyame asemi na hyase na agyade wodi nidie a ese e de bema no ne nam so na me be ye okese na me be ye ohira because ye mu bebre koso through problems no na me kasatie bia wakasatie papa obu oso prophet bia ka kire so wo papa ye bayifoti wo pese obehwe no but ye mami kan se me kire ansa na papa ni be hira ne ma no o kan se munye se mami ansa ko fa wagya no ku aboa na fa ye aduane mamini ko so na ma wo papa sika ko so na hwe wagya na ni gina se ne kra ni gi a obehira wo en stop papa na wo ye ma wo maame no en stop papa na wo ye ma wo sofo na ebi mu bu abam se sofo edi nkrofo sika no hunu nhire ewom hunu adom ewom hwe kwan ya ebie ma hwepono a etimi bie na awurade nhira wo emfa wagya ni agro emfa wo na eni agro ye obi eso di nidie ni buo mo no na omo na ebetimi ahira wo amana yeye nyame hira wo wagya betimi atene no amana ye no me nyame domi wa wagya betimi atene no amana ye nhira na ye hwe nkura mienu no wade american wo nyame hira wo papa ne domi akura na ye adwuma iso tema na azeki yeso be hira iso no bana nyankopon so aka se Jacob mo na hira ne dia na nanka azeki hira iso ada na nyame stop no what stop no because we need the authority of the father over his son into the dinner eti ya jamo de mama se ni di mo se di ni di kese e ma ye jamo spiritual father and physical father ni na very important papa onyankopon shira mama asani mo hwam therefore se wo tie Bethel TV enedwe ya asesi ana wo de wo fidie eto hanoma enedwe onyame aseme ban se na se ne betimi anante ne adi agya mu nhira so hwodofo minim situation a wo but situation bi a wo bia no wo se agya na odo ba asase so anase wagya wote ne na so se Kristo ni a wo ka nyame asem kire wo no wo tumi wo so enye se ebia obefa so adumi wo na emom no etwa se wotili bro ho asese tumi ase esanse na so wotimi bro ho asese empos asase so tumi ase a na che se ubetumi abro ho ase se e de ahye agya nyankopon ase because onyankopon na de agya wo mu nyina ase wo de amaye odofo onyankopon hia na se miema bi tuto wa brabom se na wutie nyame ase wo beka a ebia na ene twase mitu sa na mo yo odofo tumi ka to anamo na se wono papa wo empo wantwi bia na no maame wo wantwi bia onyame asem se ne aba no etwase de nidie emagya ne nanom se se wo penhyira na wo pasundua do wo kentene ho ebeye ye die but answer na wo betimi akentene wo de se wo nyame asem so na asem no so sei di wugya ene wone eni enti no se wo pese wo du na ne wagya ni se ne nyame asem ka ne dia ene no fo to anamo na nyame be ma nkonua ni nyina because nyame asem na wo de betwa no eno ase konekodi omuni amen na so pese otena asase na wo di nkwa na meya na wonya dan nkwa eni awie ye dia na odofo ye kanfo ama onyame asem se di omuni se ne mu hira wa ebeye nhira na omu no me nti odofo nyame hira se wutie Bethel TV na papa ansa ne be kɔ no me pese o ka wo na French kasa minim se o ye French ni me pese o ka French kasa kakra na je bless enuanom so o mutie ebi o mutie na French kasa kakra bi ansa ne de kɔ ewie. Bien-aimés, bonsoir.
Là, je vous présente la parole de l'Éternel. Et aujourd'hui, nous parlons d'un thème qui est la bénédiction des pères. Vous savez, les pères ont une très grande responsabilité dans notre vie. Quel que soit le père spirituel ou le père biologique. La Bible dit, ce monsieur dont nous parlons avait béni un de ses enfants et d'un côté avait maudit l'autre enfant. Mais pourquoi? Lorsque Isaac voulait bénir Esau, Dieu avait voulu qu'il bénisse Jacob. Parce que cela a été dit que c'est Jacob qui allait recevoir la bénédiction. Mais il voulait bénir Esau. Vous savez, le père a le droit de faire un choix sur votre vie. Le père a le droit de faire le choix sur votre vie. Ce même père peut vous maudire, ce même père peut vous bénir. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est de savoir respecter les pères, quel que soit spirituel comme biologique. Car ils ont une vie qui peut nous impacter notre vie spirituelle. Ne vous abusez pas, ne causez pas mal de vos parents. Même si les gens les critiquent, ne les critiquez pas aussi. Car cela peut agir sur vous. La Bible nous dit de respecter nos parents. Car ils ont une très grande bénédiction pour nous. C'est un petit conseil que je vous donne. Ces pères peuvent nous bénir, ces pères peuvent nous maudire. Alors bien aimé, fais très attention avec nos parents. Respecte ton père spirituel, respecte ton père biologique. Que Dieu te bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Order for it is said in Yamia Samkano. So, in Yamia, your best Asia Better TV, Ambo. We did it, Mrs. Linda Botti Bonus Report. Then the ordinary Sambai and Air Francois. Papa. Amen, Mama. Bless you too. Bless you.